बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं पीशे नियाज़ी और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएं, कराची से लापता होने वाली तीसरी लड़की का निकाहनामा भी सामने आ गया है। सोल्जर बाजार से 25 साला दिनार नामी लड़की के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लड़की को ढूंढ लिया। लड़की ने जिला विहाड़ी में निकाह किया। दिनार के अहले खाना ने अगवा का शुबा जाहिर किया था। दिनार 22 तारीख को ट्यूशन पढ़ाने निकली थी। सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ को मौसूल हो गई। लड़की को घर से निकलकर अकेले जाते हुए भी देखा जा सकता है। खबर आपको दें कि कराची से लापता दुआ ज़हरा की तलाश में लाहौर पुलिस इलेक्शन दुआ का निकाहनामा सामने आने के बाद मजंग पुलिस ने निकाह खां को भी हिरासत में ले लिया। निकाहनामे में दर्ज गवाहान को भी हिरासत में लेने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। निकाह खान से लड़की और लड़के की मुलाकात कराने वाले शख्स की भी तलाश जारी है। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस हवाले से आपको आगाह करते चलें, दुआ ज़हरा का लाहौर में निकाहनामा सामने आया है और लड़की का ताहाल कोई सुराग नहीं लग सका। 14 साला दुआ ने लाहौर के ज़हीर अहमद से 17 अप्रैल को निकाह किया। निकाहनामे पर दुल्हन की उम्र 18 साल दर्ज। निकाहनामे पर दर्ज लड़के का एड्रेस गलत निकला। निकाह हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा ने पढ़ाया। गवाहों में असगर अली और शबीर अहमद शामिल, जिनकी तलाश जारी है। कराची से लापता दुआ ज़हरा के लाहौर में निकाह का इंकशाफ। निकाहनामा तो सामने आ गया, लेकिन 14 साला लड़की की तलाश ताहाल जारी है। पुलिस के पास मौजूद निकाहनामे के मुताबिक दुआ ज़हरा का शेर शाह कॉलोनी ड्राइविंग रोड के 21 साला ज़हीर अहमद से निकाह हुआ। निकाहनामे में दुआ की उम्र 18 साल दर्ज। हक महर 50,000 रखा गया। गवाहान में शबीर और असगर नामी शहरी शामिल है। निकाह मजंग रोड के रिहायशी हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा ने पढ़ाया। लाहौर पुलिस ने दुआ की तलाश में छापा मारा तो निकाहनामा पर मौजूद एड्रेस जाली निकला। ज़हीर अहमद के दर्ज कराए गए शेर शाह कॉलोनी ड्राइविंड में वाक़ मकान में डॉक्टर अब्दुल हफीज नामी शख्स डिस्पेंसरी चला रहा है। इलाका वकीलों ने पुलिस को बताया कि यहाँ ज़हीर अहमद नामी कोई शख्स नहीं रहता। निकाहनामे के दोनों गवाहों के मोबाइल फोन मुसलसल बंद है। गवाह शबीर अहमद के नाम पर 8 और असगर अली के नाम पर भी 8 सिमें रजिस्टर्ड हैं। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद खान ने वाज़े कर दिया कि लाहौर पुलिस को कराची पुलिस ने लड़की का निकाहनामा फराहम किया। दुआ ज़हरा के पुलिस को मिलने की खबरों में सदाकत नहीं है। लड़की की बाजियाबी के बाद ही असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। कराची के इलाके सऊदाबाद से 14 साला निमरा की गुमशुदगी का ड्रॉप सीन हो गया। 14 साला तालिबा ने डेरा गाजी खान तौसा शरीफ में नजीब शाहरुख नामी लड़के से शादी कर ली। तस्वीर सामने आ गई हैं। निमरा खुद भी मंजराम पर आ गई। वीडियो पैगाम में कहा कि मर्जी से शादी की है। निमरा ने एडिशनल सेशन तौसा शरीफ की अदालत में हरासमेंट की दरख्वास्त दायर की है। मौक़िफ़ अपनाया कि इसे घर वालों की जानिब से जान को खतरा है। शादी इसने अपनी मर्जी से नजीब शाहरुख नामी लड़के से की है। निमरा काज़मी 20 अप्रैल को सऊदाबाद S1 एरिया से लापता हुई थी। मेरा नाम निमरा काज़मी है। मेरे बाबा का नाम नदीम काज़मी है और मैं कराची S1 में रहती हूँ। और मैं 17 तारीख को यहाँ पर आई थी। 18 तारीख को मैंने निकाह करा और मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मुझे किसी ने अगवा नहीं करा है। बाकी मुझे मीडिया से सारी वीडियोस वगैरह हटवानी है और मैं बहुत खुश हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को सऊदी अरब का पहला और अहम तरीन दौरा करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, जरदारी, अख्तर मेंगल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मक्सी, अमीर हैदर होती, मोहसन दावड़, महमूद अचकजई, शाह अवैस नौरानी समेत 16 इत्तेहादी जमातों के सरबराहान भी साथ होंगे। हमजा, शहबाज, मरियम नवाज समेत शरीफ खानदान के 16 अफराद के नाम भी शामिल हैं। लंदन से जद्दा आने वालों में हुसैन नवाज और इनकी अहलिया शामिल। शहबाज शरीफ की सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातें शेड्यूल। इमरान की हुकूमत के आखिरी रोज़ तक इनके नुमाइंदा ख़ुसूसी रहने वाले अलामा ताहिर अशरफी भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ सऊदी अरब जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म को पासपोर्ट 23 अप्रैल को जारी किया गया है, जिसकी मुद्दत 10 साल तक है। वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों नवाज शरीफ को सफारती पासपोर्ट जारी करने की हिदायत जारी की थी, ताहम उन्हें आम कैटेगरी का पासपोर्ट जारी किया गया। नया पासपोर्ट जारी होने के बाद साबिक वज़ीर आज़म अब किसी भी वक्त पाकिस्तान सफ़र कर सकते हैं। गुज़िश्ता बरस तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख कर दिया था।
تحریک انصاف کی جانب سے اہم ریاستی ادارے الیکشن کمیشن کو دباؤ میں لانے کی کوشش۔ پی ٹی آئی آج ملک بھر میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کے سامنے احتجاج کرے گی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے اہم قومی ادارے پر حملے کا بھی خدشہ۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے بھی دباؤ میں آنے سے انکار کر دیا۔ فول پروف سیکیورٹی کے لیے اسلام آباد انتظامیہ اور سیکرٹری داخلہ کو خط لکھ دیا، جس پر آئی جی اسلام آباد نے الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ کا دورہ کر کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس کے الیکشن کمیشن کی سیکیورٹی کے لیے انتظامات مکمل۔ اسلام آباد پولیس کا ریڈ زون کو جانے والے راستے کو سیل کرنے کا فیصلہ، دیگر تمام داخلی راستوں کو کنٹینرز اور خاردار تاریں لگا کر سیل کیا جائے گا۔ عمران خان کا الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج بلیک میلنگ اور دباؤ کا ایک حربہ ہے۔ فورن فنڈنگ کیس کے فیصلوں کو رکوانے کے لیے عمران خان کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی اور سچ غالب آئے گا۔ عمران خان کی سیاست اب مجھے کیوں نہیں بچایا کی مہم کے ساتھ اداروں کو نشانہ بنانے کی ہے۔ ان کی سیاست جھوٹ اور پروپیگنڈے پر مبنی ہے۔ عوام آگاہ ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر نے ادارے کو عمران خان کی ٹائیگر فورس میں بدلنے سے انکار کر دیا۔ چیف الیکشن کمیشنر اپنے ادارے اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صدر مملکت عارف علوی نے نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب سے حلف نہ لینے کی آئینی وجوہات کے متعلق گورنر پنجاب کا خط وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو ارسال کر دیا۔ خط میں گورنر پنجاب نے حلف نہ لینے کی آئینی وجوہات بیان کی تھی۔ کیا تفصیلات ہیں اسلام آباد سے بیورو چیف اس حوالے سے آگاہ کریں آپ کو، اور یہاں پر بتائیں کہ صدر مملکت عارف علوی نے نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب سے حلف نہ لینے کی آئینی وجوہات کے متعلق گورنر پنجاب کا خط وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو ارسال کر دیا۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کا حلف تاحال نہیں ہو سکا۔ سینئر ماہر آئین و قانون مشتاق احمد موہل کا کہنا ہے کہ عدالتی حکم کے بعد حمزہ شہباز کا حلف ہر صورت ہونا چاہیے۔ جو عدالتی حکم نہیں مانے گا اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ جو ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے حلف کے بارے میں، جس میں پریزیڈنٹ کو حکم دیا گیا ہے، اس میں یہ کنٹروورسی ہے کہ صدر تو اس میں پارٹی نہیں تھے۔ بے شک صدر پارٹی نہیں تھے، لیکن کورٹ نے اب ڈائریکشن جاری کر دی ہے، اگر کوئی پرسن اگریوڈ ہے اس ججمنٹ سے تو اس ججمنٹ کو آگے چیلنج کرنا پڑے گا، اس کو آگے انٹرا کورٹ اپیل کرے یا پھر سپریم کورٹ چلے جائے اور اس ججمنٹ کو سیٹسفائیڈ کرا۔ تحریک انصاف عدم اعتماد کو بیرونی سازش قرار دے رہی ہے۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے حکومت کے خلاف عدم اعتماد امریکی سازش ہے۔ تحریک کا کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن عمران خان خود عدم اعتماد کے لیے دعائیں اور اس کو ناکام بنانے کے لیے منصوبے بناتے رہے۔ دعا سے سازش تک کی کہانی خود عمران خان کی زبانی۔ اوپر والے نے میری دعا سنی لی۔ کپتان جب میچ کھیلتا ہے نا، اپنے مخالف کی ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کپتان نے آگے کی تیاری کی ہوئی ہے۔ عمران خان کے بیانیے کے مطابق 7 مارچ کو سفیر کی ملاقات ہوئی جس میں عدم اعتماد کی بات کی گئی، لیکن اس سے ایک دن پہلے منسی کے جلسے میں عمران خان نے عدم اعتماد کا خود بتایا۔ میں ان کا مقابلہ کروں گا اور ابھی میری پوری تیاری ہے۔ آپ تیار ہیں؟ جب انشاءاللہ آپ کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی تو آپ تیار ہیں جو میں آپ سے کروں گا؟ عدم اعتماد پر خان صاحب شکر ادا کرتے ہیں کہ اپوزیشن والے ان کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ یہ کریں، تو اوپر والے نے میری دعا سنی لی اور میں دعا ہی کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ عدم اعتماد کی وہ درج کر دیں۔ کپتان عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے اتنے پر اعتماد تھے کہ ہر تقریر میں اپوزیشن کو دھمکیاں دیتے رہے۔ ان کی جو سیاسی موت آئی ہے انہوں نے عدم اعتماد کر دیا ہے۔ جب ہم جیتیں گے ادھر میں رکوں گا نہیں، میں ان کے پیچھے جاؤں گا، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اب آپ سب دیکھیں گے کہ یہ جو میچ ہوگا پارلیمنٹ کے اندر عدم اعتماد کا، آپ دیکھیں گے کہ وہ میچ جب آپ کا کپتان جیتے گا تو تب میں ان ڈاکوں سے کیا کرتا ہوں کہ یہ جو سب اکٹھے ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت گر جائے گی، یہ آپ سامنے ہوگا۔ آنے والے دنوں میں آپ سب دیکھیں گے کہ یہ بجائے حکومت کے گرنے کے یہ جو 3 چوہے نکلیاں کرنے چلے شکار، ان تینوں کا انشاءاللہ آپ شکار ہوتے دیکھیں گے۔ 15 مارچ کو اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن میں بتایا کہ عدم اعتماد آنے پر نفل پڑھ کر شکر ادا کیا تھا۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہوا ہے اس ملک پہ کہ یہ تینوں اکٹھے ہو گئے
और इन्होंने फैसला किया अदम एतमाद की तहरीक करने का। मैंने उस दिन, आप यकीन करें, मैंने अल्लाह से 2 नफल मांग के शुक्रिया अदा किया। तो अब जो ये तीनों इकट्ठे होके इन्होंने जो किया है, ये अब कप्तान की जो ये बंदूक की निशिस्त है ना, ये तीनों उसके बीच में आ गए हैं। लेकिन जब उनकी पार्टी के अपने ही लोग उनका साथ छोड़ने लगे तो उनको गलती का एहसास हुआ और उनको मुख्तलिफ हीले बहानों से वापस बुलाने लगे। मैं जो कौम का गुस्सा देख रहा हूं इस ये जो ज़मीर फरोशी के ऊपर, ये मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो भी अगर लोग उनसे बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे देता हूं, इनमें से ज्यादातर सारे वापस आएंगे। मेरे जो एमएनएस गलती कर बैठे हैं, आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। मार्च में तकरीबन हर रोज जलसे किए और कहीं किसी साजिश का जिक्र नहीं किया। मेरे पास जो ये खत है, ये सबूत है। फाशिस्ट इमरान माफिया अदलिया, इलेक्शन कमीशन और अस्करी क़यादत के खिलाफ शर्मनाक जहरीली मुहिम चला रहा है। वफाकी वजीर साद रफीक का ट्वीट, इमरान खान की शर्मनाक मुहिम का मकसद हसास कौमी इदारों को दबाव में लाकर अपने काले करतूत छुपाना और इंसाफ व कानून की राह में रुकावट डालना है। रियासत को फाशिज्म से बचाने के लिए कौमी इदारों के साथ खड़े होना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने चौधरी वजाहत हुसैन के साहबजादे चौधरी हुसैन इलाही MNA को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। पार्टी की आदत की जानिब से चौधरी हुसैन इलाही की नामजदगी का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के कौमी असम्बली से इस्तीफों के बाद किया गया। चौधरी हुसैन इलाही ने कहा कि हम इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत ऑपोजिशन लीडर जैसे अहम ओहदे पर भी अपना कब्जा जमाना चाहती है, जिसे कामयाब नहीं होने देंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपनी पार्टी साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली और मेरिट का नारा अपने 3.5 साल दौर में खुद ही हवा में उड़ा दिया। रहनुमा PTI ने अपने और अपने भाई के बरादर निस्बती समेत 150 से ज़्यादा अफराद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में भर्ती कराए। और आपको ये भी बताएं, ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक स्पीकर ने पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट में 150 से ज़ायद मंजूर नज़र अफराद भर्ती कराए। अपने बरादरी निस्बती ताहिर कदीम को पहले ग्रेड 17 में KP असम्बली में RC भर्ती करवाया, फिर ग्रेड 18 तरक्की देकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से कौमी असम्बली में मुस्तकिल तौर पर जम करा लिया। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से एक दिन पहले ताहिर कदीम को ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई। ताहिर कदीम इस वक्त कौमी असम्बली सोशल मीडिया सेल के डायरेक्टर हैं। असद कैसर ने अपने छोटे भाई MPA आकिबुल्लाह के बरादर निस्बती इरशाद को भी कौमी असम्बली में प्रोटोकॉल अफसर भर्ती किया। कौमी असम्बली मीडिया सेल में 6 अफराद को भर्ती किया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन खां कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में जाली भर्तियों पर नैब से कार्रवाई का मुतालबा, कहते हैं कि इमरान खान के हेलीकॉप्टर केस की तहकीकात भी सामने लाई जाएँ। BIT के और मालूम जब्बा समेत तमाम अहम स्कैंडल्स का एहतसाब होना चाहिए। तोशा खाना में डकैती का हिसाब इमरान खान से ज़रूर लेंगे। इमरान नियाज़ी और इनके हवारियों का खेल ख़त्म होने वाला है। बिजनेस टाइकून मलिक रियाज के बेटे अहमद अली रियाज पर फरहा गोगी के नाम 205 केनाल ज़मीन मुंतकली का इल्ज़ाम, बड़ा रकबा मुंतकिल होने की दस्तावेज़ात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मामले की मलिक रियाज ने तरदीद कर दी। बिजनेस टाइकून मलिक रियाज के बेटे अहमद अली रियाज पर बड़ा इल्जाम। साबिक दौरे हुकूमत में अहमद अली रियाज ने फराह गोगी के नाम 205 कनाल जमीन मुंतकिल कराई। रकबा मुंतकिल होने की दस्तावेजात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मामले की मलिक रियाज ने तरदीद कर दी। कहते हैं सोशल मीडिया पर जमीन ट्रांसफर करने के हवाले से खबरें हकाइक के मुनाफी हैं। मेरे और बेटे के खिलाफ जमीन ट्रांसफर के हवाले से गलत खबरें जेर गर्दिश हैं। जेर बहस जमीन एक यूनिवर्सिटी और लंगर खाने को अतिया की गई थी। उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी का मुकाम तब्दील होने पर जमीन की मुंतकिली रोक दी गई थी। उनके और उनके बेटे के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेरा बेटा 1 साल से पाकिस्तान में नहीं है। मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद पाकिस्तान की तरक्की है।
صدر سپریم کورٹ بار احسن بون کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان عدلیہ کے خلاف کمپین کر رہے ہیں. ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. 7 مارچ کو لیٹر آیا اور 27 تک عمران خان خاموش کیوں رہے؟ یہ سفارتی اخلاقیات کے خلاف ہے. سیاست کے لیے ملک کو نقصان نہ پہنچایا جائے. اپنے اداروں کا تحفظ سب کی ذمہ داری ہے. اس پر عمل سے پوری دنیا میں پاکستان تنہا ہو سکتا ہے. ہمارے دشمن لیٹر گیٹ کو پاکستان کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شاندانہ گلزار خان نے دعویٰ کیا کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں نون لیگ کو طاقت میں نہیں دیکھنا چاہتی. نیوز کے پروگرام بولو طلت حسین کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا عدم اعتماد کے دوران اور بعد میں پیپلز پارٹی رابطہ کرتی رہی. کہا گیا کہ خان صاحب اپنی انا ایک طرف رکھ کر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کام کریں. ریکارڈ یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی تبھی کامیاب ہوگی اگر آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی کام کرے. سو آپ اپنی تھوڑی سی ایگو سائڈ پہ کر دیں خان صاحب اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کریں. تو پیپلز پارٹی نے آپ کو اپروچ کیا کہ عمران خان صاحب کو کہیں کہ یہ ووٹ اور نو کانفیڈنس کے کانٹیکٹ میں بات کریں یا ابھی کی بات کر رہی ہیں؟ بوتھ ووٹ آف نو کانفیڈنس. اچھا. دیز پیپل ڈو ناٹ وانٹ پی ایم ایل این ان پاور اسپیشلی ان پنجاب. وہ توڑنا چاہ رہے ہیں ان کو. اور یہ جو ساری ان کی بات ہو رہی تھی پی ایم ایل کیو کے ساتھ یہ اسی طرح. پی ٹی آئی پاکستان کی سیکیورٹی کو اپنی سیاسی الاؤ کا ایندھن بنا رہی ہے. ان کے جھوٹ کا کوئی علاج نہیں. یہ جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کی طرح سلامتی کمیٹی کا فیصلہ بھی تسلیم کرے گی. وفاقی وزیر خرم دستگیر کا دعویٰ کہتے ہیں کہ عمران خان 35 پنکچر کا شور مچاتے رہے. بعد میں کہا سیاسی بیان تھا. سفیر کا مراسلہ دیکھنے کے بعد نتیجہ اخذ کیا گیا. کوئی سازش نہیں ہوئی. ریکارڈ ہے عمران خان صاحب کا 35 پنکچر کا. کتنے وثوق سے کتنے مہینے یہ کہتے رہے یہ ہوا وہ ہوا ایسے ہوا یہ الیکشن ہو. وہاں پتہ نہیں کوئی بیسمنٹ کے اندر کوئی ووٹ بنانے کی فیکٹری تھی, کوئی اردو بازار میں تھا. سب جھوٹ تھا. لیکن جب تک ان کے پروپیگنڈا کا جو افریت ہے اس کے پیٹ میں یہ ڈالنا تھا وہ یہ کہتے رہے. جب ان کو ضرورت ختم ہو گئی کہا جی سوری یہ تو سیاسی بیان تھا. شجاع آباد تھانہ سٹی پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کی ہے. بدنام زبانہ منشیات فروش اقدام قتل سمیت 47 سے زائد مقدمات میں مطلوب. ریکارڈ یافتہ ملزم گرفتار کر لیا. ملزم کے قبضے سے 5 کلو سے زائد چرس بھی برآمد کی گئی ہے. اسی بارے میں تفصیلات جانتے ہیں عرفان لیکن یہاں پر آپ کو بتائیں کہ شجاع آباد تھانہ سٹی پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کی ہے. ملک میں توانائی کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا. ملک بھر میں 10 سے 12 گھنٹے تک یومیہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق بجلی گھروں کو LNG اور فرنس آئل کی مطلوبہ فراہمی تاحال نہ ہو سکی. تکنیکی وجوہات کی بنا پر بند پاور پلانٹس بدستور بجلی کی پیداوار سے قاصر ہیں. بجلی کی مجموعی پیداوار 18,031 اور طلب 25,500 میگا واٹ. طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف کئی شہروں میں سراپا احتجاج بھی بنے. ملک بھر میں توانائی کا بحران سنگین ہو گیا. بجلی کا شارٹ فال 7,468 میگا واٹ تک جا پہنچا. مختلف شہروں میں 10 سے 12 گھنٹے کی طویل لوڈ شیڈنگ. ہائی لاسز والے علاقوں میں دورانیہ 18 گھنٹے تک پہنچ گیا. شدید گرمی میں شہری بجلی سے محروم رہنے لگے. شہر سحر اور افطار کے اوقات میں بجلی بند رہنے لگی. لیسکو کا بجلی کا شارٹ فال 800 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا. شہریوں کا کہنا ہے لوڈ شیڈنگ نے ذہنی مریض بنا دیا. شہری افطاری میں 1 گھنٹہ آ رہی ہے 1 گھنٹہ جا رہی ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اور رات کو تو بالکل نہیں ہوتی. بجلی کا ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہے. شہری میں بھی نہیں ہوتا ہے, تقریباً رات کو بھی نہیں ہوتا. کراچی میں شہری بار بار بجلی کی بندش سے پریشان. پشاور میں بجلی اور گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوامی نیشنل پارٹی کا مظاہرہ. خواتین کی بھی شرکت. ملتان میں بار بار ٹرپنگ سے الیکٹرانکس اشیاء جلنے پر شہریوں میں غصہ. تاجر برادری بھی پریشان. بجلی جان دے نال جدوں بجلی آندی کئی سارے نقصانات ہوتے ہیں. فریج خراب ہو گیا ہے. 8 گھنٹے 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اگر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی تو ہمارا کاروبار بھی بہت اچھا چلے گا. ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق ایندھن کی قلت اور تکنیکی وجوہات کے باعث پاور پلانٹس کی بندش شارٹ فال کی بنیادی وجہ ہیں. LNG اور فرنس آئل کی عدم فراہمی کے باعث نندی پور, مظفر گڑھ اور جام شورو سمیت متعدد پاور پلانٹس بند ہیں.
और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में डीजल बहरान सर उठाने लगा। पेट्रोल पंप्स पर डीजल की फरोख्त बंद कर दी गई। डीजल की कमी के बायस किसानों को भी शदीद परेशानी का सामना। किसान इत्तेहाद ने बहरान फौरी हल करने का मुतालबा भी किया और मामले पर वफाकी हुकूमत ने भी नोटिस लेते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया। जबकि दूसरी जानब सेक्रेटरी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन नुमान भट्ट का कहना है कि पेट्रोलियम की कीमतों में मुमकिन इजाफे पर तेल मार्केटिंग कंपनियों ने डीजल की सप्लाई भी रोक दी है। कीमतों में मुमकिन इजाफा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में डीजल नायाब हो गया। विहाड़ी, लियाकतपुर, पत्तोकी, चन्योट, बुरेवाला, हवेली, लखा, पाकपतन समेत दीगर शहरों में पेट्रोल पंप्स पर डीजल गायब। डीजल की कमी के बायस किसानों को परेशानी का सामना। कैना फड़ के असीं हत्थां 'ਚ तुरे फिरदे आ, सानू डीजल नहीं लभण दिया। गंदम की कटाई हुई, हुण जी डीजल नहीं मिल रहा। जिमीदार धक्के खा रहा है लैना च लग के। मरकजी जनरल सेक्रेटरी किसान इत्तेहाद चौधरी इफ्तिखार के मुताबिक डीजल बहरान की वजह से गंदम की फसल शदीद मुतासर हो रही है। किसान इत्तेहाद ने बहरान फौरी हल करने का मुतालबा किया। इस वक्त अशद जरूरत है हमें डीजल की। हम गंदम की कटाई शुरू है, आगे कपास की बिजाई शुरू है, तो हम जाएं तो कहां जाएं? बैरून मुल्क डीजल महंगा होने से छोटी कंपनियों ने दरामद न किया, जिसके बायस मुल्क में डीजल की 30% तक कमी हो गई। पेट्रोलियम एसोसिएशन का मौक़िफ़। दूसरी जानिब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कीमतों में मुमकिन इजाफे पर तेल मार्केटिंग कंपनियों पर डीजल की सप्लाई रोकने का इल्जाम आयद कर दिया। उधर वफाकी हुकूमत ने डीजल की किल्लत पर नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी पेट्रोलियम अली रजा भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास में जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया। पेट्रोल या डीजल फौरी तौर पर महंगा नहीं किया जा रहा। शहरी अभी से गाड़ियों के टैंक ना भरवाएं। वजीर खजाना का आवाम को मशवरा। कहते हैं गरीब आदमी को पेट्रोल और डीजल पर टारगेटेड सब्सिडी देना होगी, पूरी कौम को सब्सिडी नहीं दे सकते। ऐसा कानून नहीं बदलेंगे जिससे IMF से ताल्लुकात खराब हों। 3-4 माह में एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करके दिखाएंगे। IMF का प्रोग्राम बहाल कराने में कामयाब हो गए हैं। कोयटा शहर की आबादी में इजाफे की वजह से इसमें वुसअत के साथ साथ सैकड़ों मसाजिद बन गई हैं, लेकिन इनमें मरकजी जामे मस्जिद का शुमार शहर के कदीम तरीन और तारीखी मसाजिद में होता है। चूँकि क़याम पाकिस्तान से कबल शहर में नमाज जुमा सिर्फ इस मस्जिद में होता था, जिसके बायस इस वक्त से इसका नाम मरकजी जामे मस्जिद पड़ गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अस्मत अमान सुमलानी की इस रिपोर्ट में। कोयटा की कदीम तरीन और तारीखी मरकजी जामिया मस्जिद। ये मस्जिद 1361 हिजरी में कायम की गई। शहर के मारूफ तजारती मरकज मस्जिद रोड का नाम भी इस मस्जिद की मुनासबत से है। मस्जिद के खतीब मौलाना अनवरुल्लाह कक्कानी का कहना है इस मस्जिद का शुमार शहर की कदीम तरीन मसाजिद में होता है। कोयटा की ये जो है मरकजी जामिया मस्जिद कोयटा कहलाती है और ये कोयटा शहर की सबसे कदीम और मरकजी मस्जिद है। मौलाना अनवरुल्लाह कक्कानी के मुताबिक इस मस्जिद के कयाम के बाद लोग नमाज जुम्मा इस मस्जिद में पढ़ते थे, जिसके बायस इसका नाम मरकजी जामिया मस्जिद पड़ गया। यहाँ कुछ रूहानियत ज़्यादा है दूसरे मसाजिद की नज़र। एक तो ये कि सफाई है, फिर इसकी डेकोरेशन उन्होंने जो इस्टेब्लिश की है वो बड़ा नुमायाँ और हया। कयाम पाकिस्तान के वक्त ये मस्जिद छोटी थी, लेकिन मुख्तलिफ अदवार में इसमें तोसी और इजाफे का सिलसिला जारी रहा। सन 1361 हिजरी में कायम होने वाली मरकजी जामिया मस्जिद कोयटा में शुरुआत के दिन में सिर्फ चंद ही अफराद की नमाज की गुंजाइश थी। अब यहाँ पर 4000 अफराद नमाज अदा करते हैं। कैमरामैन इब्राहिम बैरानी के साथ अस्मत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा। दर्जा हरारत में इजाफे के पेश नज़र NDMA ने तमाम महकमों को हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है। आवाम को भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा के ज़्यादा दबाव के बायस मुल्क के बेसिर इलाकों में आज से आइंदा हफ्ते 2 मई तक दिन के दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे का भी इम्कान है। सिंध में भी आज से हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। कराची में दर्जा हरारत 40, जबकि सूबे के दीगर इलाकों में 46 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। PTMA ने मुतालिका इदारों को तमाम तैयारियां करने की हिदायत की हैं। स्टार क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का रावलपिंडी में नई लीग करवाने का ऐलान। कहते हैं इस लीग से जो माली सपोर्ट मिलेगी इससे खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे। मेगा स्टार्स लीग T10 फॉर्मेट में मुश्तमिल होगी। इवेंट रवां साल सितंबर के दूसरे हफ्ते में होगा। लोग ज़्यादा शौक से देखते हैं। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस T10 का रहा है वो यही रहा
کہ کافی زبردست انٹرٹینمنٹ ہے. ایک ہی دن میں آپ 3-3 4-4 میچز کرا سکتے ہیں. فیملی اورینٹڈ فیسٹیول اس کو کہہ سکتے ہیں آپ. اس میں جو بھی ہمیں سپورٹ ملے گی فائنینشلی, ہمارے بہت سارے ایسے کرکٹرز ہیں, فرسٹ کلاس کرکٹرز ہیں, ایون کہ انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں جو کہ اپنی لائف کے اندر فائنینشلی بہت سٹرگل کر رہے ہیں. تو میں ان کرکٹرز کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیو.